Dolar yellow ka. Larga na Boss Tilo. Manugbuta na si Boss Tilo. Nga na basta. Awan na sila ni Boss Ariel yo. Wala na sila yung punaw sa kadaya. Ilang kilo mo ye? Boss Ariel. Kumara sa anak. Ha? Gani. Daw drone lang ni Loy. Daw drone lang tadi, daw drone. Oh, kita ang gini. Pila na mo karga? 18 ka ano pa Jess? 28 no? Ayos ah. Ato si Monggol to? Ito nakablaw si Monggol to? Si Monggol 1 may dekabot? Ato si Monggol to ka panago? Karga na si Monggol 1? Ha? Ano nakablaw? Ikon lang tadi beres dia. Ha?